জমজমাতিয়া বলতে ওরও রংখর প্রাইভেট হস্টেল যে সেখান যে ইউডিকেসি মানে আবু নাবলা আচ্ছা তো আবো তো থানায় 10/6/2024 ক্লাস 4 ni চাই মাসা বিনি নক হইতে সফাই দ্রফু গানকে সফাই মানে পরে বোমা বুফাবানি সফাইটা আবনি প্রায় আধা ঘন্টা পরে ন তো বড় কতক সলই ঠিকা হেনে পুলিশ নব ইনফরমেশন দেখা কে মানে পরে जों थांलायखा थांगै जों नुखा कतक सलो जाखोनो नुखा तो পরবর্তী সময় जों বনো পোস্টমর্টমनि অ্যারেঞ্জমেন্ট খাইকা জম্পুজলা পিএইচইউ অলরেডি পোস্টমর্টম খাইজাখা ओके बिनि इनभेस्टिगेशन प्रपारलि भाबे ताबुक चलै दंगो ताक पन्थे जों अबनि पीएम रिपोर्ट जों माइजाखा ये जे जनजमातिया माने हस्टेल पाब्लिक हस्टेल ना सरकारि माबे हस्टेल तो रंखर प्राइवेट हस्टेल हिं सिजागला जेबा प्राइवेट नमा हानसनायका जन के बकलासा परि तमने क्लास 4 क्लास 4 बय स्कुल परि माने अब स्कुल हंके सुदन्य स्कुल परियो सुदन्य मेमोरियल स्कुल जम्पू जिल्लाव हंके बो स्कुल क्लास 4 परियो बिनि मॉर्निंग सेक्शन होता बिनि कामी के बजागा सर बिनि कामी के किल्ला पीएस नि अंडर कलमकाई पारा जाता कलमकाई बारी जे जों फाय खोनाबाय हायबा लाथानाय गमा ससियेल मिडिया रो नुखा बा इउट्यूबर रो नुखा जे जनजमातिया बो बाक्सा साव पाब्लिक रो बो साकसांनो थयो हनै बाक्सा साव बुइ बथल माने हनै अबर हतिले सान नंताम बो हाय सानमुसो अब तो जों इनभेस्टिगेशन অলরেডি जों सौखा এবং যে পজিশন নংমানি বিনি কতক সলো জাখেনে নুখা পরবর্তী সময় তো পোস্টমর্টম বাংরা হকা আকে তা পোস্টমর্টম রিপোর্ট ফাইকা আকে আপনি প্রপারলি जों টেক্সা সাইনান ছিনা আকে বই আই উইটনেস যে মাসামাং যে নংমানি হিনখানা মানে जों বরং নতি বিকক সাকা বরং যে কতক সলো জাখেনে নংমানি বরং সাও আবনি के सा दाबसो पइन्ट आ स्कुलनि बागै आ स्कुलनि जे रोंफोरनि दंनाय र बहाय यापि सेना रखनि अमारको साइदमान सा পরবর্তী তাবক তো কোনো কিছু অ্যাকচুয়ালি जों जोंनि हायर अथॉरिटी जे पुलिस स्टेशन प्लस एचडीपीयू एडिशनल साहेब अपनी ব্যাপার তো ইনকোয়ারি খাইতঙ্গো जों तो खाइतंगो प्रॉपर्ली न पीएम रिपोर्ट मान माने करे ते किसे प्रॉपर्ली स्टेप ना लाइना जों अपने वान सो तंगाइता जों सार गना निनि के अपेस मुतम सा आंके सब इंस्पेक्टर शांतनु देवबर्मा जम्पू जिला पुलिस स्टेशन सेकेंड लेखा हमेशा